Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc nous sommes le 29 octobre 2021 et on va parler de deux points qui intéressent les Algériens, surtout les sportifs. الناس اللي يتبعوا البالون ويتبعوا الاخر ومن طون كاع الجزائريين كاع الجزائريين حنايا دوبي صافي واقيلا 20 طون واقيلا من داروا لنا هذاك الحاجه الوراوه درنا البروفيسيوناليزم في الفوتبول لا البروفيسيوناليزم تايوان داروا بور بلان للحكومه اي دوبي صافي دوكا 20 طون وحنايا اون سوبي ليطا الجيري سوبي هو يمد في الدراهم والناس لقاوها خبزه طايبه كابيجي سير كابيجي ما يعرفوش يسيروا ما يسيروش المال تاعهم وسموها لنا هذا البروفيسيوناليزم الوغ ساماريا افوار هذاك البروفيسيوناليزم وسي با لا بين دوكا ندير لكم ان كور سور لو بروفيسيوناليزم دون لو فوتبول هنا الناس لقاو الحكومه تمد الدراهم وما تمدش ايكيتابلومون كاين سيرتان كلوب تعطيهم لي سوسيتي وكاين كلوب ما تعطيهم بار لو بي دو لا ولايه بار لو بي دو لا كومون بار لو بي منا واحد مي يجيب دراهم كاع لي ديريجون يجيو يضربوا على جال البوست ويقولوا كيما ليكيب تاع سطيف ليكيب ديريجون تاع سطيف يضربوا وداروا بيناتهم من باكار بور نومي دي جون وقالوا حنا نجيبوا فينالمون يزون باغا من لارجون اي سي توجور ليطا هو لا فاش اتران وما كاين حتى محاسبه ما كاينش حتى محاسبه ريان لاسومبلي جينيرال بيلون يعطوا يردوا يديهم خلاص الي والليطا اللي تمدها ما يكونترول با واليوم راح نجبد لكم دونك دون لو كادر de cette mauvaise gestion de l'argent public, c'est une mauvaise, pour moi, c'est une mauvaise gestion de l'argent public. Normal. Si c'était des sociétés privées, les clubs, les sociétés privées ne donnent plus, ils ont donné, chaque année, راح يكوليو alors حبسوا لي يعطيهم des miettes. يعطيهم غير هكا برك رمزيه. والبارح le soir, le 28 octobre, نقرأ une information. La wilaya d'Or donne 50 millions de dinars, c'est-à-dire 5 milliards de centimes, de subvention à l'MCO. Ah, ici. Oui, je te fais. Comment interpréter l'action تاع الوالي كومون انتربريتي منين جاب دراهم دو كال دروا اسك دار une délibération في لا بي وي اسكو les membres de la PUI ils ont voté ويمد 5 مليار ممكن 5 مليار هذوك كانوا دون دي نيش تاع بنورمال يخدموا بهم الطريق ولا لي زا بي ولا السكنه السوسيال ولا حاجه يمدوهم اللمسي ويلعبوا بهم الوغ كاين دي ديريجون واحد راهو بريزيدون واحد الفييار هكذا واحد الشيخ قاعد يحكي لنا برك في الحكايات وواحد اخر هو يقابر فيه باش ينحيه يتضربوا على البلاصه ما يحشموش ولو دو ماتر لور ارجون يستناو باش يعطيهم الوالي انا جو بوز لا كيسيون لو مينيستر مش هذا اللي قبلوه داروا لنا واحد السينما داروا une commission chargée de mettre en place pour le professionnalisme. Mais عطاوها لواحد مشرارة son nom comme son nom l'indique مشرار et la commission هو مشرار il a l'habitude يخدم هنا بعد ما يعجبو الستيلو تاع وين عطاو له البيرو يروح باسكو يخدم بينيفولومون داروا une commission فيها لافاف فيها ما نشعوش فيها بور باش يخرجوا لنا حاجه pour le professionnalisme. Rien. Il n'y aura jamais de professionnalisme en Algérie. Le ministre de la Jeunesse le ministre de la Jeunesse et du Sport هذا جا دار
دوخنا. انا نقول لك لا فيريتي انا دخت. قلت سي با فري. منين جا المينيستر؟ تقول جاب لا لون. On dirait qu'il n'est pas sur terre, on dirait qu'il n'est pas sur راه في الجزائر. درنا واحد لي زيفي دافونس الدوخ. لا لوت كونتر la lutte contre la corruption, la lutte contre les fédérations d'armes leader, on dépose plainte, il y a 5 dossiers pour la justice, وانا رايح لجبيه ابلوري وحتى تدخل لهم في البروفيسيوناليزم. فينالمون ريان ما كان والو. انا نقول له المينيستر بارتير دو سو منبر نقول له شوف اخطيوكم من البروفيسيوناليزم تاع الخرطي هذا. اخطيوكم. ريفوني للعقل، ريفوني لعقلكم. ريفوني لعقلكم. دراهم l'argent se fait rare en Algérie. بركاو ما تمدوا الدراهم لي جوار ما يلعبوا ما والو ويديو لي 200 مليون 180 مليون باغ في شهر ولي ديريجون ياكلوا ويشربوا رايحين يفواياجيو ويديو لي فامي تاعهم يفواياجيو يرقدوا في لي زوتيل دو لوكس. وليو لعقلكم حبسونا درنا لو سبور دو مارس كيما كنا بكري. ما كانش هذا البروفيسيوناليزم. والجوار اللي حاب يلعب بور 20 مليون ما يحبش يلعب يروح يخطينا. يا دي جوار راهم يستناو باش يلعبوا. نحيو لهم دراهم نحيو لهم l'argent, il faut leur enlever l'argent. Il ne faut plus donner, l'État ne doit plus donner. D'abord, l'État c'est pas son argent. هذه الأولى. Quand il يروح يمد من الولاية ولا من لابيسي أنا je trouve que c'est pas normal. Je connais pas très bien, je maîtrise pas bien منين راهم يديو في الدراهم بصح c'est pas normal quand جات une subvention une équipe minime ولا تاع الهوند ولا تاع الاخر يعطيهم 10,000 ولا 20,000 في الشهر. قال ça fait partie il y a un budget pour le sport amateur. من 9 مليار لو وين 9 مليار ولا نسيو باش يروحوا يشريو دي جوار يجوا الناس دايم ياكلوا ويشربوا ويرقدوا في لوتيل بيهم. سي با نورمال يا جماعه. والله العظيم غير سيدي غير والله غير الشيء غير عجب في هذا البلاد. دوزيامون نقرا جورنال هنايا ancien avant-centre de la GSK inscrit Koufi dans l'attente d'un transfert à l'étranger. Bon. Donc là, Anaya, je ne suis pas contre le fait que Hada Koufi, c'est un ancien footballeur, il doit. Si réellement il n'y a pas en Algérie le moyen de le faire. Mais où est la mode donc où est la mode? Tu الناس يهضروا في البلاطو ويعيطوا ويجيبوا جوار انسيان جوار يجيبوا هذا ولا اخر لي انسيان جوار كاع مرضى ويعيطوا البريزيدون تنبون. انا شوف سي لا دوني بور لالجيري ها هو واش دار بور لالجيري ما دارش بور لالجيري. Il a joué le foot ou il a travaillé pour lui. Pour lui كان يخلص كان يدير دراهم واش خدم الالجيري. اسكو راه سور لو فرون راه يضرب بالسلاح. دونك انايا جو سوي كونتر هاد لا ديسكريميناسيون. ناس دي الجيريان زواليه دي زونسيان ميليتير دي زونسيان بوليسي دي زونسيان يخدموا في الحكومه ومدوا الشباب تاعهم sont dans les mêmes cas. Pourquoi les sportifs يبعثوا فيهم؟ بعثوا ما شافش حد واحد بعثوهم. الله تركي فرنسا هذه ولا اللي celui qui arrive à se faire médiatiser يروح والزوالي اللي ما عندوش comment se faire médiatiser ما يروحش. Il faut الحق l'équité الحق كاع les Algériens se valent. ما كاش هذاك الفوتبولور ولا ما كاش فوتبولور ولا هذاك المجاهد ولا ما كاش مجاهد. كاع لي زالجيريان سو فالو يداويو هنا يداويو اللي يحب باش نبعثوا ليترونجي نبعثوا كاع المرضى اللي راهم هنايا زوالين. وعلاش نبعثوا هنايا واحد كونت لي جورنو بار دو لوي كونت الناس يتلموا لي زونسيان يتلموا une fois c'est le footballeur, une fois c'est un boxeur, une fois ceci, une fois ça. Non, je suis contre. Je suis contre هذه la discrimination ويديو الناس باسكو يهضروا عليها لا بريس.
سيتي دي جوار لعبوا لاغلوار مرضو ils deviennent des citoyens algériens يوليو كيما لو سيتويان الجيريان كيما هذاك اللي مرض في الارمي في الجبل ولا مرض مش عارف اكسيدون طرت عليه لا بومب ولا حاجه كاع كيف اللي طيب برك من لي بريزون شارج هذو سيليكتيف. Je suis pas contre Koufi personnellement parce que قريت في لا بريس تاعو انا شو كونتر هذا يديو لي جوار هذو يديوهم للخارج يداوي ça donne une mauvaise image du pays يا جماعه. الناس طيش في السبيطارات ما كاينش دواء تاع الكونسير الناس مساكن وانتم تديونا في لي جوار. هاي السلام عليكم.